आरपोरा आक्षेपार पाकिस्तान बोर्डाक लागून वाद निर्माण जालो। पाकिस्तान वटेन हो सायन बोर्ड आसलो। हाचेर कितल्याशाच जाणांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यात। जाल्यार हाचेर पुराय कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। आरपोरा एका स्टोरा भायर पाकिस्तानाचेर आशिल्ल्या ह्या LED बोर्डाक लागून वाठारांत वाद निर्माण जाला। हो बोर्ड एका वायन स्टोरा भायर आसलो। हे कळटकच लोकां मदीं तिडक आनी भंय निर्माण जाला। परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक आनी चड बोवाळ जावपाक जायना हे खातीर आरपोराचो सरपंच रोशन रेडकर ताकतिकेन हणजुणा पुलिसां सयत सुवातेर पावलो। गॅस्पर बागात तेणी म्हाका सांगलें की एक वायन स्टोर आहा स्टारलायटाच्या सायडीक, तेणीन ऑलरेडी एक पाकिस्तान जिंदाबाद हेजो एक LED स्क्रीन लायला म्हणून आनी तो रोल जातालो। सो तेच्यानी म्हाका आपयलो थंयसर येवन कितें आहा तें म्हाका पळय म्हणून पळयत जाल्यार हांवें पळयलो तो बोर्ड आहा थंयसर। जेन्ना भुरग्यांक तांकां विचारलें की बाबा तूं कितें लायलें, ह्या भुरग्यान विचारलो हो हांवें विटनस थंयसर चालू आसलो तेणी तांकां डायरेक्ट विचारलें की बाबा हो बोर्ड कित्याक लायला, नाही बंद करताय म्हटलो। सो तेन्ना मागीर तेणी म्हाका फोन आपयलो, हांवें ताका विचारलें जाल्यार तो म्हणलो ना आमकां खबर ना न्ही हें तें प्रॉब्लम लागून न्ही सगळ्यांक। आमचें इतकेंच म्हणणें कितें, जो तूं इंडियन तूं फर्स्ट ऑफ ऑल आमी मायंडान घेवंक जाय आमी जाती पळोवपाचें ना, आमी पळोवपाचें की आमी इंडियन म्हणून। जेन्ना तूं इंडियन जोडटा, इंडियन पोट भरता, पाकिस्तान जिंदाबाद हो बोर्ड लावंक शकना पयले सुवातेर। आनी हांगासर आरपोरकार आमचे एक थंड तकलेन चलता, खंयसरूच लॉ एंड ऑर्डर घेवपाचें आमी परिस्थितीचें न्हू। सो हांवें PIक आतां उलयलां, PIनी म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी कितें आहा ती एक्शन घेतलीच म्हणून। आनी तें सांगतालो तो कालांगुटूय सेम इन्सिडंट जाला खंय, कालांगूट PIशी तो उलयतालो आनी सेम इन्सिडंट जाला पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून खंयच्या तरी सलूनाचेर आसा बोर्ड, हें LED स्क्रीन जाता। सो खंयसर तरी गव्हर्मेंटाचेर लक्ष घालूंक जाय आनी पळोवंक जाय की बाबा हें एक्झॅक्ट कितें पळय तो सीन। आतां आमकां दिसलें तें कितें तरी तेंच्यांनी पर्पजली केला म्हणून, पूण तें आतां पुलिसांनी सोदून काडूंक जाय। आमचो PI काम बरें करता, तेणी आतां ऑटोमॅटीक रोखडीच एक्शन घेतलें तेणी आनी रोखडेच तांकां हाडलें हांगासर। तेंच्यांनी तेजेर एक्शन घेवन तेणी सगळी चवकशी काडूंक जाय तेंचे बाबा खरेंच एंटी नॅशनल कितें हें आहा स्क्वॉड आहा जावं कितें आहा पळय गोंया भायले ते हरियाणा वायड। सो तें चलयताले ते हिंदूच एक्चुली, पूण ते एरोगेंटली उलोवंक लागले की बाबा ना आमी बंद करचे ना म्हणून। तो भुरगो तांकां सांगता बाबा बंद कर जिंदाबाद, तुका LEDचेर चलता तूं तो बंद कर म्हटल्यार तो ना करिना म्हणून सांगता। थंयसर खंय तरी आमकां बेशी दिसता, म्हणजे तांकां खबर आहा खबर सो हे पोपोज कितें चलताले ते पोपोजली चालू असले काय बाय ग्लीच ते पर्पजली असले काय ते पुलिसांनी सोदून काडचे पडटले। तिसरो दीस जालो वायरिंग कट केलं परत जॉईन मारून घेतले आनी परत चालू केलो। हांवें एक्झॅक्ट हांव चाव पिवंक रावलो आनी सडनली पयलें पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून व्हडलो बोर्ड मारलेलो तर LEDचेर। हांवें तें पळयना फुडें हांवें पयलीं फोन मारलो पुलिसेक, सरपंचाक फोन मारलो, थर्ड मारलो मायकल लोक ऑफिसराक, हांवें एक फोन मारलो। कळना फुडें हांवें समतें हें पयलीं केलें, हात दिवंक करूंक ना। हें गेलो भितर वतना फुडें तो म्हणूंक लागलो, हांवें म्हटलें क्या चालू हें, तो म्हणूंक लागलो नाही बंद करता न्ही, आनी पाकिस्तान जिंदाबाद बोर्ड मारा म्हणलें। नाही बंद करता नाही म्हणूंक लागलो, बंद करना म्हणूंक लागलो। हांवें ताका विचारलें बंद करना कित्याक तर म्हणलें। मागीर हांवें ते पुलीस एरिया सर येयलो सगळें मागीर तेन्ना फुडें इश्यू जर तर तो आफ्टर टायम पिरियड जी अलॉट केली आसता 9 तो एक जायसर चालू दवरता आनी ते एरोगेंटली वागतात भुरगे ते। सो आमी पंचायत लायसन कॅन्सल करतली, पण पुलिसांनी हेजेर एक्शन घेवची आनी ते शॉप बंद दवरचे। कांय म्हयन्या आदीं मडगांव वाठारांत एका भुरग्याक हे नारे म्हणपाक लायिल्ले। आरपोराचो विशय घेवन जेन्ना थळावो सरपंच पुलीस निरीक्षका कडेन पावलो ते वेळार कळंगुटे अशें जाल्ल्याचें तांणी नमूद केलें। गोंयच्या हिंदू आनी मुस्लिमां मदीं वाद निर्माण करपाच्या हेतान हो खेळ रचयला, कोणीच हाका बळी पडचे न्हय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें। Nobody should take law in their hand. काल आमी CMय उलयला हेजेर, हांवूय उलयला हेजेर। Nobody has right to take law in their hands. पयर ट्युरिस्टांक मारले थिंगा वागातोर, आनीक हे सायडीन जावचें न्हू। भुरगे एग्रेसीव जाता, आमी पळयल्लें आहा हें। फाटल्या दिसांनी आनीक थिंगा इन्सिडंट जालो पिरना। सो एग्रेसीव कोणेच जावंक पाना, लॉ आपल्या हातीन घेवप ना। देर इज police, they are there to check this. So our youth have to be proactive in business, our youth have to be proactive in education, our youth have to be proactive in their own ways to come up in life.
आपूण वयर सरचो आपले ओन ताकदीचेर असले करून काय मेळपाचें ना. हे कित्याक हे कम्युनल डिवायड करपा खातीर कोणें तो हॅक केलो. आयकात मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें तें. एक्शन घेवपाक लायल्या. वॉट एवर द इन्क्वायरी इज गोइंग ऑन ताजेर एक्शन घेतले. एक्शन घेतली. ऑलरेडी आम्ही त्यांच्यानी परमिशन घेनासतर घातलेलो बोर्डाक ऑलरेडी एक्शन घेतली. लोकल इतले थंय जमोन तेका सांगून की बाबा तू ते पाकिस्तान जिंदाबाद कित्याक लायला ते बंद कर जाल्यार तेची दादागिरी इतली आसली की तो डायरेक्ट सांगतालो की आपूण बंद करिना म्हणून. आनी तेणी तो बंद करूंक ना. फायनली सरपंचाक आनी लोकलांक पुलीस स्टेशनार वयचें पडलें. ही परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आसा. आयज आमच्या गोंयांत कसले कसले लोक जे भल्ला पळय हे हेका कंट्रोलूच ना. कसलोच एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल जाल्लें आसा. आयज असले लोक आमच्या गोंयांत भल्ला जे एंटी नॅशनल आसा, जे पाकिस्तानाक सपोर्ट करता. ते दीस कोण तरी दाऊदाचो मनीस हांगा मेळ्ळो. हेच्या पयलीं कसले कसले गँगांचे मेळ्ळे, बांगलादेशी मेळटा आनी कसले ISIS लिंक आसलेले लोक हांगा मेळटा. सो गोंय हे आमचो एक आतां एक सेफ झोन जाल्लो आहा तांकां रावपाक लागून. सांगचें म्हणल्यार 2 वर्सां पयलीं सेम कॉन्स्पिरसी कशी अशी जाल्यार म्हाका दिसता कित्याक सायमल्टेनियसली एक इव्हेंट जाता कालांगुटार. 2 वर्सां पयलीं तेन्ना म्हाका क्रिकेट मॅच आसली चालू. तेन्ना कोणी तरी एक व्हिडिओ कोण तरी एक ब्लॉगर येयल्लो ताका विचारपाक की बाबा वीच टीम आर यू सपोर्टिंग. तो म्हणलो आमी पाकिस्तान सपोर्ट करता. तितून पाकिस्तान सपोर्ट करता म्हणून लोकांनी तेजेर रिएक्शनूय घेतलें. कालांगूट पी आयन ताका उखलून हाडलो तेन्ना कित्याक दिस इज एंटी नॅशनल जें कितें चल्लां तेन्ना चल्लेलें. तेच्या उपरांत एक रॅली जाली सप्टेंबराक ह्या वर्सा. थंयसरूय एक खंयची तरी गाडयेर बरयल्लें फ्री पॅलेस्टायन म्हणून. आनी आयज हो तिसरो इन्सिडंट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, साहिल नायक, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक.